Unsay kalahian sa letter of the law ug sa spirit of the law? Importante kaayo nga masabtan nato ang diferensya mahitungod sa following the letter of the law and following the spirit of the law. Kini nga diferensya critical kaayo sa atong kinabuhing Kristohanon tungod kay kini mo impact sa atong relasyon sa Ginoo. Ingon diha sa 2 Corinthians 3:6, He has made us competent as ministers of a new covenant, not of the letter but of the spirit, for the letter kills but the spirit gives life. Unsay but pasabot sa following the letter of the law? Ang but pasabot niini nga mo follow gyud litra for litra, exact wording. Kini mahulagway nato sa mga bata. Sama aning istorya sa usa ka inahan nga iyang giingnan ang iyahang anak nga ayaw pagtanaw og TV hangtod dili nimo mahuman ang imuhang assignment sa school. Apan ang bata wala tuod siya ni tanaw og TV apan nagdula noon sa iyahang cellphone. Og sa dihang nasuko ang mama, ang tubag sa bata ang giingon nimo sa kuha nga dili lang mo tanaw og TV. So ang bata nag-obey gyud sa unsay gisulti sa inahan, literal. Wala sa tinuod nga meaning nga but pasabot unta sa inahan. Ang inahan, ang but pasabot gid niya nga ayaw sa paghimo og bisag unsa hangtod dili nimo mahuman ang imong assignment sa eskwelahan. Mao kana ang hulagway sa following the letter of the law. Adto kita sa pag-follow sa spirit of the law. Ang but pasabot sa spirit of the law kini mao ang deeper meaning og purpose sa law. Unsay iyahang heart og underlying spiritual intent behind God's commandment. Nag-emphasize kini sa deeper, sa lalom nga meaning sa tinuod nga espirituhanon nga katuyuan sa maong balaod. Si Jesus nag-mention diha sa Matthew 23:23 about niini. Ingon siya diha, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spice, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former." So makita nimo dinhi nga naay gitawag nga the weightier matter of the law, ang heavy or ang bugat nga maugyoy tinuod nga katuyuan sa balaod. Si Jesus sa iyahang pag-ayo sa usa ka masakiton sa panahon sa Sabat diha sa Mark 3:1-6, gi-accuse siya nga nagsupak sa balaod sa Sabat tungod kay nangayo siya balatian panahon sa Sabat. Apan si Jesus niingon diha sa Mark 3:4, Then Jesus asked them, which is lawful on the Sabbath, to do good or to do evil, to save life or to kill? But they remained silent. Tanaw na to ang background sa Sabbath law. Ang Sabbath nga balaod na-introduce na diha sa creation sa Genesis 2:2. Ingon diha, by the seventh day God had finished the work He had been doing. So on the seventh day He rested from all His work. O kini usab nga balaod, Sabbath law, formally kini nahimo diha sa 10 Commandments sa Exodus 20:8-10. Ingon diha, remember the Sabbath by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your son or daughter, nor your manservant or maidservant, nor your animals, nor the alien within your gates. Sa Mark 2:23-27, reaffirm na usab ni Jesus ang purpose sa Sabbath law. Sa dihang gisaway siya sa mga tao nga iyang mga disciples namunit og liso sa trigo panahon sa Sabbath. So gidala sila ni Jesus sa Mark 2:25-26 about kadtong gihimo nila ni Haring David. Ingon diha siya, He answered, have you never read what David did when he and his companions were hungry and in need? In the days of Abiathar the high priest, he entered the house of God and ate the consecrated bread, which is lawful only for priests to eat, and he also gave some to his companions. Then he said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Si Jesus, makita nimo nga ang paghil niya, ang pag-ayo niya sa kadtong tao panahon sa Sabbath, maayo ang iyang gibuhat, nagtagbo sa pagkinahanglan sa tao. O kini mao ang tinuod nga intensyon sa Sabbath law. Tungod kay ang tao dinhi nagkinahanglan og pahulay tungod siya na ulipon ana nga balatian sa dugay na kaayo nga tuig, ug si Jesus adunay compassion og nagshow og mercy nining tawhana. So si Jesus karon nagtan-aw sa weightier matter in the law of the Sabbath. Si Jesus nagfollow sa spirit of the law. Samtang ang Pariseyo concern what is lawful, sila wa nagtan-aw sa pagkinahanglan sa maong tao, sila nagfollow sa letter of the law. Ang letter of the law sigpit umubo ra kayo ang iyahang meaning.
Pero ang Spirit of the Law, lapad kaayo. Diya sa Sermon on the Mount, si Jesus nag-interpret sa Mosaic Law. Nag-emphasize siya sa deeper meaning ni ini. Sama sa balaod sa pagpatay. Diya sa Matthew 5:21-22. Ingon diha, "You have heard that it was said to the people long ago, do not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment." So dinhi gipalapad ni Jesus ang tinuod gyud nga meaning sa balaod sa murder, nga dili lang pagpatay kundi kung ikaw nasuko sa imong isig kaigsuon, ikaw samara nga nakapatay. Sama usab sa balaod sa adultery, pagpanapaw. Ingon diha sa Matthew 5:27-28, "You have heard that it was said, do not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart." So Jesus nagpadako sa meaning sa adultery, nga daghan mga tao nakapugong nga nang hilabot og babae apan sa ilang hunahuna na ay sexual fantasy, sila nagdisobey sa Spirit of the Law. Diha usab sa Luke 10:29, gipadako pud ni Jesus unsay meaning sa neighbor. Sa dihang usa ka tawo nangutana sa iyaha kung kinsa ang iyahang neighbor. Ingon diha sa Luke 10:29, but he wanted to justify himself, so he asked Jesus, "Who is my neighbor?" Pero gipadayag ni Jesus ang brother, ang lapad pa nga meaning sa neighbor, nga dili lamang kanang imong silingan, kundi bisag kinsa katong mga tao nga nagkinahanglan sa imong panabang, mao kana ang imuhang neighbor. Ang tinuod nga pangutana dili ang who is my neighbor, kundi kinsa ako mahimong neighbor. Si Jesus naghatag sa ultimate summary sa Spirit of the Law sa Matthew 22:37-40. Ingon diha, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it, love your neighbor as yourself. And all the law and the prophets hang on these two commandments." Wala na laing dako nga bersikulo nga mo sum up sa Spirit of the Law kinig yung sa Matthew 22:37-40. Kini mo padulong kayo diha sa paghigugma sa Ginoo o paghigugma sa tao. Og tanan gyud nga balaod, 613 commandments, dinhi ang pundasyon, ang heart og spirit sa balaod. Dinhi sa Matthew 22:37-40. Tanan balaod sa Old Testament ug tanan nga standard sa behavior sa usa ka Kristohanon gisumada lang nining duha ka command. Tungod kay kini nga command nag-embody sa Spirit of the Law, kining two greatest commandment nga tanan balaod dinhi gayud nakasalalay. Ang kalahian between the Spirit and the letter of the law mao ang kabaguhan gikan sa Old Covenant based diha sa external adherence ngadto sa New Covenant nga characterized by internal transformation through the Holy Spirit. Sa Romans 7:6 ingon diha, "But now by dying to what once bound us, we have been released from the law, so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code." Sa Sermon on the Mount, Matthew 5:20-44, si Jesus nagpadayag nga ang pag-obey sa letter of the law is a matter of physical action. Samantala, ang obeying sa Spirit of the Law, it requires more than just outward action. Kinahanglan kini og sobra pa sa outward nga action. It involves inner attitude. Kini ginganlan ni Apostle Paul og circumcision of the heart diha sa Romans 2:28-29. Ingon diha, "A man is not a Jew if he is only one outwardly, nor is circumcision merely outward and physical. No, a man is a Jew if he is one inwardly, and circumcision is circumcision of the heart by the Spirit, not by written code. Such man's praise is not from men, but from God." Sama sa Matthew 5:30, ingon diha, "If your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go to hell." So dinhi gipadayag ni Jesus nga dili literally, dili sa litra gyud nga putlon nimo imong kamot kung makasala ka, kundi imong putlon ang imong uludlon nga tinguha. Cut your desires kay naana sa imong sulod sa kasing-kasing nga maoy hinungdan sa sala. O kini dili gyud mausab sa tao lamang, kundi pinaagi lang gayud sa Holy Spirit nga mousab sa atong kasing-kasing. Mo nang kini nga prinsipyo ma-apply gyud sa tanan balaod sa Ginoo. Mao kini ang kinatibukan. Importante kaayo kanato nga mahibalo gyud sa differences aron kita dili gayud ma-fall into wrong interpretation nga moapekta sa atong relationship sa Ginoo. Ang Ginoo mo judge kanato according to the Spirit of the Law, not just the letter of the law.